morning, good day classmates. I am Angel Miasinggo, one of the presenter of Group 6. My topic is all about agrarian reform efforts under Marcos. So, before na ko i-discuss ang balaod nga gitukod under the administration of Marcos, ako sang explain unsa jud di ay ni ang agrarian reform or unsay focus ani niya. Agrarian reform is the rectification of the whole system of agriculture. Agrarian reform is concerned with the relation between production and distribution of land among farmers, concerned with the total of development of the farmers' economic, social, and political transform. So sa laktod nga pagkaistorya, ang agrarian reform is nag-focus kini sa pag-apod-apod or pag-provide sa mga yuta sa mga farmers. So, ang focus diri is para mahatagag yuta ang mga farmers. President Marcos declared martial law in 1972, enabling him to essentially wipe out the landlord-dominated Congress. Through his technocrats, he was able to expand executive power to start a fundamental restructuring of government. He was able to executive power to extend to start fundamental restructuring of government under Presidential Decree number 27, or also known as Code of Agrarian Reform of the Philippines. So, ang focus ni Marcos nga nung nag-declared siya og martial law is para mabigyang pansin ang ating agrikultura ug mahatagan pod og yuta ang mga farmers. So, next. Primary source presidential number 27 in October 21, 1972 is mao ni siya ang balaod nga gitukod ni Marcos after nga nag-declared siya og martial law. So, number 1 is this shall apply to tenant farmers of private agricultural lands primarily devoted to rice and corn under a system of sharecrop of less tenancy, whether classified as landed state or not. So, ang tenant farmers is ilahang gihatagan og yuta para makapananom og palay. The tenant farmer, whether inland, classified as landed state or not, shall be deemed owner of portion constituting a family size of farm of 5 hectares if not irrigated and 3 hectares if irrigated. So, ang mga tenant farmers is ginaapod ang mga yuta, no? So, if dili not irrigated or ang bot pasabot ani kay walay daluyanan sa tubig, is ang ilahang maangkon nga yuta is 3 hectares. If irrigated ang imuhang yuta, is ang maangkon nimo is 5 hectares. In all cases, the landowner may retain an area of not more than 7 hectares if such landowner is cultivating such an area or will now cultivate it. So, kailangan jud as ang imuhang yuta is dili mo lapas og 7 hectares. Kay syempre, daghan baya kayo og farmers, no? Dili mabahin-bahin if dako ang imuhang yuta. So, for the purpose of determining the cost of land to be transferred to the tenant farmer pursuant to this decree, the value of the land shall be equivalent to 2 1/2 times the average harvest of 3 normal crop years immediately preceding and promulgation of this decree. So, diri nga balaod guys is syempre kay ang tenant raman ka. So, ang meaning sa tenant is tigbantay ra ka, no? Ang landowners is mao na ang siya ang tag-iya. So, ikaw nga tag-iya nara sa imuha if ipabantay nimo. Kung ang katong tigbantay nimo sa imuhang yuta is nagmaghatag siya og presento sa imuha para po na po kay kabayad sa mga tasks sa yuta. So, maghatag ka og average kung unsa or pila ang imuhang na-harvest ka ng ayuta. If tenant ka ha. Pero kung landowner ka, hayahay ka kay syempre imuha man yung yuta. The total cost of the land, including interest of the rate of 6 per
centrum per annum shall be paid by tenant of 15 years of 15 equal annual amortization. So, mao to nga pa syempre if nakayuta is maghahatag man jud kag task taman 15 years nimong maghahatag jud kag buwis. In case of default, the amortization due shall be paid by farmers cooperative in which the defaulting tenant farmer is a member with the cooperative having a right to a resource against him. The government shall guarantee such amortizations with shares of stock in government-owned and government-controlled corporation. No title to the land owned by the tenant farmers under this decree shall be actually issued to a tenant farmer has become a full-fledged member of a duty recognized farmers cooperative. So diri ang decree or diri nga balaod, if wala kay titulo sa imong yuta, pwede maangkon sa tenant if katong nagabantay sa imong yuta. Kung landowner ka, ikaw jud ang tagiya ani nga yuta, then wala ka nagabayad og buhis, ang katong tenant farmers nimo is nagahatag sa imong persento para makabayad unta kag buhis pero wala ka nagabayad-bayad or wala pug kay titulo sa imong yuta, pwede mabawi, pwede maiya ang yuta, pwede maangkon ang yuta sa mga tenant farmers. So ingana na diri nga balaod. Dili pwede nga kanang landowner naman ko'y trabahante, so pwede ra ko dili mo hatag og buhis, pwede ra ko walay titulo. No. Kung wala kay titulo, wala man kay ebidensya nga imuha jud ang yuta. Kay sa unang panahon is ginahatag raman sa imuha ang yuta. So ikaw responsible nimo nga imo jud nang panindigan ang imong yuta. Imo jud nang bayaran, imo jud nang asikasuhon ang titulo ana kay hatag naman na sa imuha, di ba? So pwede po na mabawi sa tenant. Next is title to land acquired pursuant to this decree and of the land reform program of the government shall not be transferable except hereditary succession or to the government accordance with the provision of this decree, the Code of Agrarian Reforms and other existing laws and regulations. So, if na kay titulo sa imuhang yuta, dili na jud pwede na makuha, dili na pwede na matransfer, dili na jud, wala na karapatan ang tenants jud nga mo embargo sa imuhang yuta. Kay na naman kay titulo, na naman kay ipakita. The Department of Agrarian Reform through its secretary is hereby empowered to promulgate rules and regulations for the implementation of this decree. So, ang Department of Agrarian Reform is, ang secretary ani is maudyo pasinguna para matukod ang mga balaod o unsa ang dapat bantayan or unsa dapat himuon para dili jud ma-embargo imong yuta. Kay sa unang good is based sa amo ang experience sa ako ang papa ay lolo ay is naa sila yuta sa laing lugar kay taga Kipalili man ko nga na sila yuta sa Asuncion man ata to. So kay wala naman sila adto didto murag wala na sila pakita ba. So naabot ang panahon nga kuan na unta moadto na unta mi didto na may nagbalay kay di ay nanay nagtukod nanay nagangkon sa yuta. So mao to nga dapat is na asikasuhon jud ani mo imong yuta. Na jud kay titulo, na jud kay ipakita nga imuha na nga yuta, no? Kay gubot jud kayo basta yuta na ang hisgutan. So operation and land transfer. So unsa ning operation land transfer? On land occupied by tenants of more than 7 hectares on rice and corn lands commenced and through legal compulsion and improved delivery of support service to small farmers, agrarian seem to be finally achievable. Under the Rice Self-Sufficiency Program, Masagana 99, farmers were able to borrow from banks and purchase 3
hectares, plots of lands, and agricultural inputs. However, the landlord class still found ways to circumvent the law. So, ang kining Operation Land Transfer is mauni siya ang kailangan is ang imuhang yuta nga gihatag sa gobyerno sa imuha is imuha jung tamnan og palay o rice kay mao man ni purpose nga gihatagan ka og yuta, no, under the rice self-sufficiency program. So ang mga farmers is kailangan jud nga maghago, no, kailangan nga atimanon jud ang yuta dili pasagdaan. Because only rice lands were the focus of agrarian reform, some landlords only needed to change crops to be exempted from program, such as coconut and sugar lands. Lands worked by wage labor were also exempt from the program, so the landed elite only had the evictor tenants and hired workers instead. The landless increased, which made it all more difficult for the program to succeed because landless persons were excluded from the program. Many other methods were employed by the elite to find a way to maintain their power and dominance, which was worsened by corruption of Marcos and his cronies who were also involved in the agricultural sector. So, maura to guys. Thank you for the listening. Presidential Decree Number 27, decreeing the emancipation of tenants from the bondage of the soil, transferring to them the ownership of the land, detail and providing the instrument and mechanism therefor. Ferdinand E. Marcos, President of the Philippines, by virtue of the powers vested in me by the Constitution as the Commander-in-Chief of all the Armed Forces of the Philippines, and pursuant and Proclamation Number 1, dated September 22, 1972. Ang Presidential Decree 27 ay isang mahalagang batas, no, sa ating Pilipinas na siyang nagsasabi dito na palayain ang mga magsasakang nagtitiis na lamang, no, sa pagiging alipin sa lupa. Subalit noong October 21, 1972 ay dito ipinatupad na ni Pangulong Ferdinand Marcos na palayain na yung mga farmers natin. The tenant farmer, whether in land classified as landed, estate or not, shall be deemed owner of a portion constituting a family-sized farm of 5 hectares if not irrigated and 3 hectares if irrigated. Dito ay sinasabi na ang mga magsasakang nagtitiis ay maaaring magmamay-ari na hanggang 5 hektarya ng lupa na hanggang 5 lamang, no, kapag hindi ito nirigasyon, at hanggang 3 hektarya lamang kung ito ay nirigasyon. No title to the land owned by the tenant farmer under this decree shall be actually issued to a tenant farmer unless and until the tenant farmer has become a full-fledged title to the land acquired pursuant to this decree or the land reform program of the government shall not be transferred except by the hereditary succession or to the government in accordance with the provisions of this decree. Dito ay yung sa paglilipat ng lupa o mga magsasakang maaaring makakuha ng pagmamayari ng lupa sa pamamagitan ng pagbayad ng halaga o buwis. Subalit ito ay napapawalang bisa sa sistemang paglilipat ng lupa sa mga magsasaka, at dito pala ay yung mga magsasaka natin ay pinapapayad na pala ng renta sa may-ari ng lupa. Dito ay pinapatatag sa kagawaran ng reforma yung agraryo upang ipatupad at pangalagaan ang mga anumang nagpakaloob dito. Subalit gayon pa man, mayroon namang hamon at controversy sa pagpapatupad nito. Ito yung mga kakulangan ng mga pondo at serbisyo o yung mga limitadong lupa at yung sa pagtutol ng mga may-ari ng lupa, no? Ang presidential decree kasi ay
ito yung isang mahalagang pangunahin at mahalagang harapin ng matagal ng problema sa reforma yung agraryo ng ating bansa. Ngunit ngayon ay problema pa rin, no, di ba? Kaya nga tulad ng Republic Act number 6657, Comprehensive Agrarian Reform Law at Republic Act number 9700, dito napakaloob na upang palakasin ang programa sa agraryong reforma ng ating Pilipinas. Yun lamang po at dito nagtatapos ang aking report. So, good day everyone. I'm Ivan Ray Elpango, and our topic for today is all about post-1986 agrarian reform. So, what is agrarian reform? Agrarian reform refers to a broad set of measures aimed at distributing agricultural land and improving the agrarian system of a country. It encompasses various aspects, including land reform, credit, training, and rural development. The post-1986 agrarian reform of the Philippines, particularly under President Corazon Aquino, was a significant yet complex chapter in the country's history. President Corazon Aquino, despite her wealthy and landed background, aimed to make agrarian reform a central part of her administration's social legislation. So, bisag kwartahan na si Corazon Aquino, tapos dagan siya yuta kay gusto niya po niya na himuong sentro ng kanyang administrasyon ang agrarian reform bilang bahagi sa iyang mga batas sa lipunan, priya sa redistribution of agricultural land o sa mga farmer. On July 22, 1987, Aquino issued Presidential Reclamation 131 and Executive Order 229 outlining her land reform program. So, atong July 22, 1987, so diri nag-release ni Aquino ang kautosang outlining the agrarian reform program. In 1988, Congress passed Republic Act number 6657, known as the Comprehensive Agrarian Reform Law, means CARL, which introduced the Comprehensive Agrarian Reform Program, means CARP. So, take note, lahi ang CARL sa CARP. Ang CARL is batas, and ang CARP is mao ni ang Agrarian Reform Program. CARP provision. CARP aim to distribute agricultural lands to tenant farmers from landowner who were compensated by the government. So, ang layunin sa CARP is paghatag balik sa yutang agrikultural sa mga magsasaka nga nangungupahan gikan sa mga tag-iya sa yuta na binabayaran sa gobyerno. Landowners were allowed to retain up to 5 hectares. So, ang mga tag-iya sa yuta ay pinabayagan na raw silang mag-retain hangtod sa 5 hektarya ng lupa. Corporate landowners could voluntarily divest a proportion of their capital stock to workers instead of turning over land to the government. So, ang mga tag-iya sa yuta ay pwede na daw mag-volunteer na mag-invest ng bahagi sa ilang kapital na trabahante sa halip na ipasa ang yuta sa gobyerno. CARP faces significant challenges, including limited land distribution, only 22% in 6 years, due to high compensation to cost and resistance from the landed elite. So, sa unang 6 na taon, 22% lang ang target na yuta ang mga nahatag dahil sa mataas na nagastos ng compensation at pagtutol sa mga mayayaman nga landowner. Controversy arose over the stock distribution option, particularly with Hacienda Luisita, which reorganized into a corporation and distribute stock to farmer. So, nagkaroon ng kontribusyon lalo na sa kaso ng Hacienda Luisita na muling inayos bilang isang corporation at namahagi sila ng mga stock sa mga magsasaka. Under President Fidel Ramos, efforts to speed up CARP implementation were made to meet the 10-year
time frame. So katong si Fidel Ramos na ang naging pangulo sa Pilipinas. Si Ramos na ang nagpatupad ng CARP para matugunan ang 10 taon na itinakdang panahon para sa pag-distribute o yuta para sa mga magsasaka. By 1996, only 58.23% of the target area had been distributed. So, katong 22% nga akong giingon ganina is naging 58.23% na ang naipamahagi na yuta para sa mga magsasaka. To address founding the time constraints, Republic Act No. 8532 was signed in 1998, extending CARP for another 10 years. So, Ramos signed this law in 1998 para palawakin pa ang CARP ng 10 taon para sa matugunan ang kakulangan sa pondo at oras para sa implementation ng programa. And that's all about post-1986 agrarian reform. Thank you. Good day, everyone. I'm Sejan Samonte, the reporter of this topic, covering the future of agrarian reform in the Philippines. Agrarian reform in the Philippines, it seeks to solve the century-old problem of landlessness in rural areas. So, ang agrarian reform in the Philippines ngayong programa aim to help Filipino people nga ng mga farmers nga way mga wayuta. So, balik sa unang panahon no? Spanish o American colonization kayong duha ka muning duha ang nagpalisod sa Pilipinas sa una angkon igipang angkon mga tong ari-arian mga kayutaan. So katong nanay kalayaan ang ato ang nasod sa una, ang mga gobyerno nagbuhat og kanang programa para makatabang sa Pilipino para makabangon ng usab. So isa na dito ni ang CARP o CARPER. CARP or Comprehensive Agrarian Reform Program is a social justice government program initiative that aim to grant landless farmers and workers ownership of agricultural land. So, para matagaan ang mga farmers nga wayuta, para na sila mauma na mga tabang sa Filipino people. So, while CARP is the mandatory law that extended the deadline of CARP to 5 more years. So, na-expired ang CARP in 2018, leaving 1 billion farmers beneficiaries and 1.6 million hectares of agricultural lands to be distributed to farmers. Dako pud ang natabang sa CARP sa mga farmers, no? Mga Filipino farmers. Dako pud lang nahatag ng yuta. In 2009, President Arroyo signed Republic Act number 9700 or Comprehensive Agrarian Reform Program Station with Reform or CARPER. So, in 2009, na balik na po ni former President Arroyo ang CARP. Muna na siya ang CARPER. Nahimo na siya ang CARPER. So, kani nga law, Section 30 of RA 9700 or CARPER law state that case on matter which are still pending shall be allowed to proceed to its penalty and be executed even beyond such day. So, kani nga law gibuhat ni former President Arroyo para malampasan ng mga para ma-extend pa ang CARP. Dili lang yuta ang natabang sa CARP, no? Tabangan po nila ang mga farmers to own, control, secure, cultivate, enhance. Ang farmer man god makatabang po ni sa tua. Kung wala sila, wala tay pagkaon nga mapalit. Wala tay bugas. Walay mag tanom mo humay, ana. Walay mga farmers. Then, from 2009 to 2014, distribute and implementation CARPER has distributed a total 1 billion hectares of land to 500 farmers beneficiaries. So, katong nag-extend ni former President Arroyo, muna siya ang natabangan niya 1 hectares of land to 500 farmer beneficiaries. So, dako-dako po na natabang sa 5 years nga pag-extend. So,
ngayong nawala ang CARP tungod sa distribution and implementation failed to limited resources, opposition of landlords, lack of support from legislation. So, napaday ko idungag istorya no ang nagunit di sa una no kaning nagdunit sa una sa CARP no nga kuan kay kaning DNR or Department of Environmental and Natural Resources or UGDAR. UGDAR naman on DAR. So, sa uban nga mga farmers nga wala tabangan sa una sa CARP, sa kaning programa nga CARP, para sila ha, dream to Filipino farmers who have been fighting for the rights to landlordship for centuries. So, mga mangarap na sa Filipino workers, farmers ang uban nga wala tagaan og CARP. Daghan jud kayo pod ang wala natagaan pod sa CARP. Wala po na CARP, wala ka CARP puyota. So, that's all.